Ngeten. Tes satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam al-imam al-hafidh Ahmad ibnu Hajar al-Asqalani as-Syafi'i al-Ash'ari al-Misri rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Thumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina, wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal anwan, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim, wa bi barakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Tambah suwe
awak tambah tua tambah suwe tambah dunya lali sing kuwasa tambah dosa mlebu neraka ojo ngaji semaya tua dorong karuan umurmu dawa ojo ngaji semaya seke dorong soke nyawa wis mulih Gusti kula nyuwun pinaringan kesang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi baca husnul khatimah amin amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin Kitab Bulughul Maram setiap hari Rabu ba'da Isya di Mushola Nurul Huda Indro Kepomas Gresik Jawa Timur. Mudah-mudahan khususipun ingkang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wassalamah wassa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala.
Para hadirin ingkang minulya, halaman 58 masih bab masjid-masjid. Hadis 203. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hakim ibn Hizamin, lan riwayat saking sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu marang sahabat Hakim bin Hizam. Qala ngendika sapa sahabat Hakim bin Hizam, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqamu aja den tindakake apa al hududu pira-pira hukum had fil masajidi ing dalem pira-pira masjid, wala tustaqatu lan aja den tindakaken apa hukum kisos fiha ing dalem masjid-masjid. Rawahu riwayat hadis Ahmadu Imam Ahmad rahimahullah, wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud rahimahullah bisanadin dhaifin kelawan sanad kang lemah. Hadis 204. Wa an Aisyah lan riwayat saking sahabat saking Ibu Aisyah radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anha marang Ibu Aisyah. Qalat ngendika sapa Ibu Aisyah, usiba kecaton utawa luka ya. Luka sapa Sa'dun sahabat Sa'ad. Sahabat Sa'ad niki diterangkan ten nomor 3 bawah nggih. Wa Abu Amru bin Sa'ad bin Ma'ad bin Mu'ad al-Ausi. Jadi beliau bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebab kalau kadang ngrungokno ngaji YouTube nggih Bulughul Maram sami niku sing dimaksud oleh pembaca kitab niku Sa'ad bin Abi Waqqas mboten. Niku wonten keterangan sahabat Abu Amru Sa'ad bin Mu'ad al-Ausi radhiyallahu an. Usiba kecaton luka sapa Sa'dun sahabat Sa'ad Abu Amru bin Mu'ad al-Ausi yaumal khandaki ing dalem dina perang Khandaq. Fadaraba mongko masang alaihi krana sahabat Sa'ad sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan ing omah wuta kemah ne tenda utawa kemah fil masjidi ing dalem masjid liya'udahu supaya tilik sapa Kanjeng Nabi ing sahabat Sa'ad mingkoribin saking pangonan kang parek. Hadis 205. Wa anha lan riwayat saking Ibu Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sapa Ibu Aisyah, ra'aitu ningali sapa ingsun ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni ingkang ngaling-ngalingi Kanjeng Nabi ing ingsun, wa ana utawi ingsun iku angzuru ningali sapa ingsun illal habasyati marang wong Habasyah wong Ethiopia yal'abuna hale padha main pedang sapa Habasyah fil masjidi ing dalem masjid. Al haditsa muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Hadis nomor 206. Wa anha lan riwayat saking Ibu Aisyah radhiyallahu anha anna walidatan saudaa satemene budak wedok kang ireng iku kana ana sapa walidah sauda iku laha keduwe walidah sauda apa khibaun pira-pira kemah fil masjidi ing dalem masjid. Fakanat mongko ana sapa walidah sauda iku ta'tini nekani sapa walidah sauda ing ingsun. Fatahaddatsu mongko omong-omongan sapa walidah indi ana sandinge ingsun. Al haditsa muttafaqun alaih.
Para hadirin rahimakumullah, papat hadis ya, terkait Pak, nggih. Hadis yang terkait. Di situ di hadis nomor 203 niku tentang hukuman had. Hukuman had nggih. Hadis 2203 hukuman had. Perawinya adalah sahabat Hakim bin Hizam Al-Khuwailid radhiyallahu an sing wafat tahun 674 Masehi, usia 120 tahun di Baqi Madinah. Riwayat saking Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali rahimahullah sing wafat tahun 855 Masehi di Baghdad. Juga riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah sing wafat tahun 889 Masehi di Basrah, Irak. Juga riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullah sing wafat tahun 887 Masehi di Qazwin, Iran lan sak piturute. Sinten sahabat Hakim bin Hizam nate krungu? Mboten. Sing roe sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali. Iku sahabat Nabi jumlahnya 120.000. Perawi hadis sing pinter-pinter iku gak sampai 100. Bulan sampai 100 sahabat. Salah satu sahabat Nabi perawi hadis sejumlah 60 hadis niku sahabat Hakim bin Hizam Al-Khuwailid. Sinten sahabat Hakim bin Hizam niki? Beliau keponakan langsung dari Ibu Khadijah binti Khuwailid, bojone Kanjeng Nabi sing wafat tahun 619 Masehi di Ma'la Mekah. Keponakane sebab anake cacae Ibu Khadijah nggih. Jadi keponakan beliau di zaman Quraisy, keluarga Al-Khuwailid, keluarga konglomerat. Sakmono akeh dulure Ibu Khadijah sugih kabeh. Anak-anake sugih kabeh. Termasuk ponakannya sahabat Hakim bin Hizam niki salah satu konglomerat di suku Quraisy. Pedagang eksportir importir antar negara. Niki. Gak oh ya sampai Sumatera kan. Yo jenenge internasional. Bahkan beberapa kerajaan di Afrika, di Eropa, di Romawi sebagian kerjasama dengan Hakim bin Hizam. Sugih ini saat Arab Bu, konglomerat memang. Nggih. Lah beliau termasuk belum masuk Islam, walaupun pamane mlebu IBBE mlebu Islam, nggih. Itu tidak masuk Islam. Tapi tidak mbek Kanjeng Nabi, ngewangi Kanjeng Nabi. Dan beliau termasuk salah satu tokoh yang disegani di kalangan Quraisy, tokoh kunci Pak, nggih, tokoh kunci di kalangan Quraisy. Dan salah satu orang Quraisy mengapa enggak ganggu nemen-nemen Kanjeng Nabi, selain keluarga Abu Muthalib kakeknya, juga didukung oleh teman akrabnya yang bernama Hakim bin Hizam. Sampai lek koncon sugih Bu, sing sungkan sampean apa koncone? Ojo, iku koncone si A, ngoten nggih. Koncone si B, cok macem-macem sampean. Ngono kan. Niku tergantung koncone. Lah niki koncoe Kanjeng Nabi tapi durung Islam ngoten. Lah kemudian beliau yang sangat dermawan sekali. Tiap bulan dari riwayat dari ulama-ulama sejarah, setiap bulan beliau selalu membagikan bingkisan-bingkisan kepada fakir miskin. Tiap bulan membagikan pada fakir miskin. Dan juga kemudian alhamdulillah ketika Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah niku belum Islam beliau. Kemudian ketika Fathun Mekah tahun 630 Masehi, barulah beliau masuk Islam di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam usia hampir 50 tahun. Loh,
Masuk Islam hampir 50 tahun, sahabat di Kanjeng Nabi. Nah, kemudian beliau menjual Baitun Nadwah. Cara saiki niku gedung MPR wong Quraisy. Lho iku teke Hakim bin Hizam. Jadi gedung sini gawe rapat mateni Kanjeng Nabi. Gawe ngelarani Kanjeng Nabi. Dewan DPR Quraisy niku nggadene Hakim bin Hizam didol dan sahabat Muawiyah bin Abi Sofyan seharga 100 dinar emas. Kelek saiki Bu, kalau hitung 20 miliar. 20 miliar. Dan pundi hasil penjualan niku dikekno Kanjeng Nabi kabeh. Bu, sampean dadi 20 miliar dikekno kabeh, Bu. Mboten. Sami kali kula keman. Niki dikekno kabeh. Nah, kemudian ketika perang Hunain, sahabat Hakim Hizam niki nyumbang 1000 kuda. Coba saya bayangno, sak kuda piro regane sakniki? Sing paling apik 80 juta. Kuda perang niku. Ping 1000 pinten, Bu? Pinten? 80 juta ping 1000. Pinten? 8M. Nggih, 80M. 8M. Kemudian juga setiap bulan riwayat atau setiap berapa bulan sekali wallahu alam, ada riwayat beliau menyedekahkan 100 ekor kambing kepada orang-orang fakir miskin. Sak wedhus pinten? Otawa. Anggap 6 juta nggih. Ping 100 penulan pinten? Ya Allah. Sugih temen nggih. Sugih temen, gak main-main sugih. Nah, kemudian beliau sering membantu dakwah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, dia tidak hanya keponakan dari Ibu Khadijah, juga keponakan dari sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu an, dan punya adik namanya Zainab binti Awam, duwe bojo oleh adike Khadijah binti Khuwailid. Berarti bojo beliau juga keponakan dari Khadijah, juga keponakan dari Khadijah. Sak jalur ngoten nggih, sambung. Nah niki para hadirin rahimakumullah, beliau hadis yang perawi yang sedikit memang 60 hadis. Tetapi ono hadis sing terkenal, sing masyhur riwayat beliau. Sampeyan mungkin sering dengar nggih. Napa hadise al yadul ulya khairun minal yadis suflah. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Niki perawinya adalah sahabat Hakim bin Hizam. Niki angel ditiru. Soalnya nopo selain konglomerat pedagang eksportir zaman niku, juga beliau ahli ibadah. Ahli ibadah nang dinding nggawa benda mirip tasbih. Mirip tasbih, Bu. Saiki ana wong ngomong tasbih bid'ah piye. Sahabat Hakim bin Hizam niku nang dinding karo dagang ambek nggawa kaya tasbih. Nah niki aja gampang dibejuki nggih. Nggih, nggo tasbih kok bid'ah, nggo duit gak bid'ah. Nggih. Niki rajin beribadah. Bahkan ketika saking canggihnya, saking profesionalnya beliau di perdagangan internasional, ketika zaman akhir Abu Bakar As-Siddiq dan juga zaman Khalifah Umar bin Khattab, beliau diangkat menjadi Menteri Perdagangan Internasional dari Madinah. Lho sampean aja iri, iku lho wis sugih kalau murah dadi penasihat presiden. Lho iki sono. Wis ana konglomerat pedagang internasional, eksportir, sugih, pinter, sik diangkat jadi menteri keuangan perdagangan internasional. Pun wonten jo iri pun. Sampai nih kongkon juga iso. Ya wonten Pak. Makanya kemudian yang sewu beliau saking profesionalnya, sampai laporan perdagangan raja waktu itu sangat cermat dan adil. Sampai dipertahankan
pada zaman kekuasaan Umar bin Khattab. Lah jadi pejabat niki seharusnya oleh gaji, oleh bayaran, tetapi beliau tidak ambil gaji sama sekali. Ya wis ana zaman rumiyin nggih sahabat Nabi gak gelem nerima gaji padahal pejabat pun wonten. Malah Umar bin Khattab niku memaksakan beliau untuk ambil gaji di Baitul Mal mboten purun. Loh, pun wonten, Pak. Nggih, nek sugih soalnya nggih, pun sugih terkenal dan sebagainya. Para hadirin rahimakumullah, yang pesan yang kedua yang masyhur dari Kanjeng Nabi ke sahabat Hakim bin Hizam nopo tentang harta yang dipegangnya. Beliau mengatakan, wahai Hakim bin Hizam, harta itu bagaikan tanaman hijau yang manis-manis. Itu akan bermanfaat dipegang orang-orang soleh. Ya pasti sebagian itu berjuang. Tapi bahaya harta ini dipegang oleh orang-orang munafik. Nah, ini pesan Kanjeng Nabi. Jadi lek ana kiai sugih Bu, aja iri, Kanjeng Nabi dawuh. Lek wong sugih ana dunya harta benda dipegang orang-orang soleh itu lebih manfaat. Pasti digawe berjuang wong soleh. Tapi lek dunya niki dipegang oleh orang-orang yang tidak soleh, maka bisa bahaya. Iso digawe judi, iso digawe kawin maneh, susah niki. Nggih. Jadi perlu dicermati ya, perlu dicermati. Nyuwun sewu. Imam Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 820 Masehi ketika khatam mondok di Imam Maliki. Imam Maliki gurune sing wafat tahun 796 Masehi di Baqi. Niku diperintahno Imam Maliki, Imam Syafi'i wis khatam pindah no Irak. No Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullah sing wafat tahun 815 Masehi di Baghdad, diterno mriku. Ten Korkop pinggir Baqi terminal Madinah waktu niku dibayari, Pak. Imam Syafi'i dibayari sangu. Cara sampean nang Gresik mulai Jember disangoni ngono, Pak. Oh man, wis oleh ilmu wis disangoni. Di sana niku bingung Imam Syafi'i. Loh, iki ana kiai sugene megilan. Ngoten, Pak. Diparani pas sowan assalamualaikum Imam Asy-Syaibani pas ngitung dhuwit. Kepokan ten meja blok-blok ngono. Imam Syafi'i roh ngono kasih dosawan balik mulih karepe diceluk kali Imam Asy-Syaibani mrene ya apa kok mau kate balik, aku gak seneng wong kiai kedunyan ngono nggih. Wek kebokan ya wis lek ngoten menurut awakmu duwe iki tak kekno tanggoku sing ahli judi ya apa ojo ngoten. Malah gak manfaat. Lah duit iki tak kena fakir miskin manfaat ndak manfaat. Mangkane kiai ulama kudu sugih untuk berjuang. Iki ceritane, Pak. Jadi itu akhirnya mondok dan Imam Asy-Syaibani ulama fikih sing sugih di Baghdad. Nggih. Niku cerita kathah ngoten niku ulama-ulama sugih. Loh, jangan dikira Mbah Hasyim Asy'ari gak sugih, Pak. Nyun sewu jenengan misalnya dari ketua NU sak Indonesia. Kira-kira zaman sakmo dibayari mboten? Mboten. Titik merono, titik mrene, titik merono. Ngeten. Duit niku. Jadi lek kiai gak sugih, misal contoh nggih, duit digawe keapian silaturahim, buka cabang, rapat cabang, bandani mangan dan sebagainya. Lek gak sugih bener saged ndekno Nahdlatul Ulama. Bener saged. Ketua NU pertama wong Surabaya, Hasan Gipus, itu konglomerat zaman sakmonten. Jadi ketua Tanfidiyah pertama ya zaman Mbah Hasyim Asy'ari. Pun balik dan hadis gak mari-mari macetane. Para hadirin rahimakumullah. Di situ ada al-hududu. Napa al-hududu niku adalah jamak dari kata had. Had niku hukuman. Hukuman bisa diartikan cambuk, dirajam atau dipenggal. Niku had. Nggih. Had macam-macam, Bu. Had zina,
had asyariqah nyolong, haddud dzafku nuduh wong zina, haddul riddah murtad, haddus syaribah ngombe, macam-macam hadnya sendiri-sendiri, dan itu acuannya adalah dalil Quran dan hadis serta konsensus ulama. Contoh, ana wong dipotong tangane sebab nyolong, nggih. Ana sing dirajam wong perawan ambek Joko zina, maka dicambuk sekian kali. Wong rondo duda zina dipecut dirajam sekian kali. Wong ngombe juga macam-macam, tergantung ukuran dari hukumannya, ya. Nah, termasuk larangan kisos di dalam masjid, ya, larangan. Artinya, ya, di dalam masjid tidak boleh digunakan untuk eksekusi hukuman cambuk, hukuman rajam, hukuman kisos atau membunuh penggal leher, tidak boleh. Walaupun ada ulama mengatakan hadis niki dhaif. Kitab niki lho, pengarang kitab niki mengatakan ini hadis dhaif. Tetapi guru kula waktu ngaji syarah kitab niki mengatakan wonten hadis syawahid, hadis yang menguatkan dari jalur Imam Hakim bin Hizam, termasuk jalur riwayat saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ingkang wafat tahun 687 Masehi di kota Thaif. Wonten riwayat sami redaksinya, hampir sama redaksinya, nggih. Jadi hukum pelaku kriminal itu kena had, Pak, nggih, kena had. Kenapa tidak boleh di masjid? Sebab bisa mengotori masjid, bisa membuat kegaduhan di masjid, dan juga timbul fitnah dari masjid. Niki akhirnya wong gak gelem sembahyang no masjid, wedi di penggal, wedi salah niki. Makanya ndak boleh, ya ndak boleh. Apakah Nabi pernah merajam mencambuk dalam masjid? Tidak pernah Kanjeng Nabi. Selama beliau hidup, itu menurut keterangan para ulama hadis, zaman Nabi dan sahabat pun tidak pernah melakukan hukuman cambuk, rajam, penggal leher di dalam masjid, tidak pernah. Tapi ada riwayat ono sahabat jenenge Malik bin Ma'is bin Malik niku zina kali budak wedok di dalam masjid. Hati-hati, pun wonten zaman Kanjeng Nabi, terutama masjid-masjid sing megah-megah niku, kata ruang-ruangan pojok-pojokan kedadi napa nih? Di napa? Apa ya? Keliling apa ya? Diparani, Pak. Dironda. CCTV dipasang. Dikhawatirkan sama ningali tan berita-berita yang kata nggih. Cetas niki ten daerah pun di Sumatera ana wong zina pacaran jero masjid. Ya Allah. Kalau boten kaget sebab ana zaman Kanjeng Nabi. Sahabat jenenge Ma'is bin Malik niku zina kali budak wedok ten jero masjid. Tetapi tidak ada yang tahu, ngoten Pak. Kenapa sampai tahu Kanjeng Nabi? Sebab beliau sadar iki salah. Kemudian sanjang ten sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, perintahnya adalah suruh tobat, tutupi aibmu, tobato, ngoten. Kemudian juragane budak wedok mboten terima, lek kon gak gelem ngomong Kanjeng Nabi, maka ngeten. Akhirnya dia menemui Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, aku zina ambek budak wedok, tolong aku dihukum supaya aku lepas siksa dunia. Nabi ndak noleh blas nawang iku, Pak. Tobato, ngoten tok Nabi, gak noleh tapi. Sampai 4 kali tobato. Kemudian sahabat Ma'is bin Malik niki maksa, ya Rasulullah, hukum menaku, ngoten. Akhirnya Kanjeng Nabi ngomong rajam, dirajam, tapi mboten ten masjid, di luar masjid. Tapi njaluk hukuman rajam ketika mau dirajam melayu, Pak. Lah niki ono ngono iku jan. Melayu diuber kecekel. Iki piye njaluk dihukum kok malah dihukum melayu. Pun wonten zaman Kanjeng Nabi. Kamu cekel dirajam, mungkin saking keweden mati.
Kemudian sahabat ndak mau nyolati, ya. Kanjeng Nabi dawuh, ayo tepakno nggone tak salati, ngoten. Duh, ya Rasulullah kok sembayangi dia ahli zina. Kanjeng Nabi dawuh, aku sing ngerti, dia telah tobat dumateng Gusti Allah. Nggih. Jadi Nabi mau salati wong ahli zina, tetapi kanjeng Nabi ngerti sampun tobat dumateng Gusti Allah. Wis, para hadirin rahimakumullah, nggih. Maka praktek rajam cambuk ten Indonesia mboten berlaku kecuali di aturan Aceh. Aceh niku menggunakan syariat konon asasi. Jadi ono hukum cambuk, sampean gak kudungan, gak jilbaban dalan-dalan kena, nggih. Sampean pacaran kena, ngoten. Jadi polisi ini tugasnya ngoten, cambuk. Main cambuk pun ono aturane, Pak. Enggak boleh kemudian emosi, belek, harus kenceng ngeten. Ngeten. Ini, jadi kalau oleh ngawur, itu emosi. Harus on aturane tentang cambuk pun. Hadis 204. Usiba Sa'dun yaumal khandaqi fadaraba alaihi Rasulullah khaymah fil masjidi liya'udahu min qaribin. Ketika sahabat Sa'ad itu luka ketika perang Khandaq, maka Nabi Nabi fadzaraba alaihi mendirikan untuk Sa'ad khaymatan. Khaymatan itu kemah. Jadi kemah itu dari bahasa Arab khimatan, khimatun, khimah. Kaisa cara Arab wong Jawa dadi kemah, nggih. Kemah dalam masjid untuk apa? Agar bisa diobati. Yang kedua, liya'udahu min qaribin, agar Kanjeng Nabi luwih cidhek nilii sahabat Sa'ad. Nggih. Kalau sambung 206 langsung loncat nggih. Sale padha nih tentang kemah. Anna walidatan Sauda. Jadi ono budak wedok ireng iku membuat kemah di dalam masjid, nggih. Dan dia sering menemuiku, kata Ibu Aisyah, dan bercakap-cakap denganku. Nah, begini Pak, artinya apakah boleh membuat kemah tenda di dalam masjid? Posoan wingi viral onok masjid Bogor iku nggawe program berkemah iktikaf 10 dino di akhir Ramadan. Akhirnya halaman masjid, jero masjid penuh dengan kemah-kemah nih. Nggih, nanti sebab iku terus pun dihukumi. Itu hadis sahih. Iya, kita tahu itu hadis sahih. Tetapi jangan gunakan satu hadis untuk menjustifikasi kesunahan menurut sampean sendiri. Nggih. Contoh, nggih. Wonten riwayat lain, ya, dari Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ana riwayat nggawe tenda ketika iktikaf. Ya. Kemudian para istri Kanjeng Nabi melok-melok nggawe kemah jero masjid. Ini belum titik, Pak. Wonten hadis liya sing luwih lengkap nggih sahih Bukhari Muslim. Kalau niki maca berita Google iki hadisnya kok dipotong-potongan sepundi, ya Allah. Wong-wong kepercaya mawon, ya Allah, ya. Niki. Nah, kula inget dawuhe guru kula Kiai Sansuri Badawi, jelasno, lurusno tentang hadis Kanjeng Nabi sak mampune. Lah, memang betul Kanjeng Nabi wa annahu amara bi khubaih. Kanjeng Nabi merintahno gawe kemah, ya. Fadzuriba, maka para sahabat mendirikan kemah untuk Kanjeng Nabi untuk itikaf fil asril awakhir min Ramadan, untuk itikaf 10 hari terakhir Ramadan. Tetapi para hadirin rahimakumullah, nggih, istri Kanjeng Nabi itu kemudian fa'amarat Zainabu bi khubaih. Maka istrinya Nabi Sayyidah Zainab bin Jahsy radhiyallahu anha sing wafat tahun 641 Masehi melok-melok gaeno tenda jero masjid. Ditambah Ibu Aisyah yang melok bangun tenda jero masjid.
Ditambah Hafsah binti Umar radhiyallahu anha juga melok-melok ngedekno tenda jero masjid. Gak karuan Masjid Nabawi waktu itu. Nggih. Lah, kemudian redaksi lain nggih wonten. Tidak memungkiri kita menyatakan bahwa Kanjeng Nabi pernah yadribu lahu kutbatan ya fi itikaf. Kanjeng Nabi pernah mendirikan kubah kayak kemah di dalam masjid. Ya. Tetapi bahadir rahimakumullah, kita harus paham juga nggih bahwasanya nyun sewu hadis niki perlu ditegaskan bahwa bagaimana hukum ketika nopo melihat orang-orang yang berkemah di dalam masjid. Lah hadis 206 terakhir niku nggih niku wonten keterangan malih nggih. Ojo dipedhot Pak nyun sewu, jangan memotong-motong hadis. Jangan hanya pakai 1-2 hadis yang sahih sekalipun. Kita harus pakai kajian usul fikih. Kita pakai kajian ilmu-ilmu hadis dan sebagainya agar enggak salah memaknai, menghukumi hadis Kanjeng Nabi dalam ibadah kita. Ketika bojo-bojo Kanjeng Nabi nggih kemah njero masjid di akhir Ramadan ten Nabawi di dalam dalam Masjid Nabawi wonten hadis lintu yang melanjutkan hadis niku wau tasih dawa hadise. Napa hadise? Falamma shalla Rasulullah, ketika Rasulullah salat al-fajr subuh nggih nadzara faidal akhbiyah, beliau melihat kemah-kemah Pak njero Nabawi. Ya, melihat kemah-kemah faqala takon iki nggone sapa iki bojo sampean cuwet cer Pak. Kanjeng Nabi akhirnya albirru turidna, kata beliau, apakah model gini itu membawa kebaikan apa enggak, kata Kanjeng Nabi. Ya, diam semua istri Kanjeng Nabi. Akhirnya gak bojone Kanjeng Nabi tok wong teko melok-melok akhirnya kayak pasar kemah ya. Kemudian Nabi mengatakan fa'amara bihibai faqawidu, Nabi perintahkan untuk membongkar tenda-tenda tersebut. Paham nggih? Jadi sampai lek maca Google ndelok YouTube sampai tinggal rumiyin nggih. Aja langsung percaya. Mentang-mentang hadis sahih ya. Ini juga hadis sahih. Saya sebutkan ini juga hadis sahih. Nabi enggak senang bojo-bojone berlomba kayak kemah ya. Apakah ini ada kebaikan ya kayak begini? Maka dibongkar kemah-kemah tersebut ya. Terus dari syarah Sahih Bukhari niku menjelaskan kenapa Kanjeng Nabi membongkar fauqawidu terhadap khiba, terhadap kemah-kemah tersebut, sebab itu sangat mengganggu privasi dan orang-orang yang mau masuk ibadah di dalam masjid dan juga menimbulkan ketidakhusyuan orang-orang yang beribadah di dalam masjid. Apa mana sing kemah bojoe Kanjeng Nabi ya sungkan sampean coba sampean nang masjid ya kemah-kemah jenderal misalnya nggih sampean ya apa ya gak khusus sampean ya seperti itu para hadirin rahimakumullah nggih. Jadi perlu syarah hadis. Lek iku hadis Sahih Bukhari maka kita perlu syarah hadis Bukhari. Lek iku hadis Sahih Muslim maka sampean kudu golek syarah hadis Muslim tersebut. Contoh ngeten nggih. Jarene hadis niku hadis Bukhari. Oke. Kita ambil salah satu syarah kitab Sahih Bukhari. Karangannya Imam Badruddin Al-Aini Al-Hanafi Al-Misri rahimahullah sing wafat tahun 1541 Masehi di Mesir dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari. Beliau mengutip pendapat Imam Qadhi bin Iyad Al-Maliki rahimahullah sing wafat tahun 1149 Masehi di Marrakesh Maroko. Napa dawe kitab Umdatul Qari atas hadis wau waqala al-Qadhi Iyad dawu sapa Imam Qadhi Iyad innama qala hadzal kalam,
sak temene ucapan Kanjeng Nabi yang membongkar terhadap kemah-kemah bojo-bojo Kanjeng Nabi dalam Masjid Nabawi ingkaron, bentuk mengingkari terhadap sikap-sikap lafailihinna, terhadap perbuatan istri beliau yang membuat kemah di dalam masjid. Ulama abad 1114 wis ngomong ngoten. Ana ustaz saiki ngomong hadis sahih harus dilaksanakan, harus dihidupkan sunnah ini. Kita tanya mereka para hadirin, kalau itu sunnah Nabi yang tidak bisa ditinggalkan, harus dilakukan, seharusnya semestinya Masjid Nabawi sekarang setiap Ramadan dodolan kemah. Paham? Loh iya Pak, jadi sunnah ya. Pun niku dawuhne dari mazhab Maliki nggih. Jadi perkataan Nabi itu mengatakan iki ana kebaikan ini ya, mencopot tenda sebagai bentuk penolakan terhadap tindakan istri-istri beliau. Sebab Imam Qadhibiyah dawuh ngeten ya, khawatir keikhlasan dalam iktikaf itu sebagai bentuk saling pamer bojo-bojone untuk Kanjeng Nabi. Aku yo melok, aku yo ngoten. Yang kedua napa? Karena mengganggu masjid untuk ibadah yang lain. Ya, sempit akhirnya kan, sempit. Nih. Kemudian kalau itu dikatakan dari hadis Sahih Muslim, nah kita ambil syarah Sahih Muslim. Salah satunya kita ambil dari keterangan Imam Nawawi rahimahullah, sing wafat tahun 1277 Masehi di Nawasiriyah dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan hadis itu mengatakan Nabi mengambil tenda, betul kata beliau, lalu dipasang di dalam masjid, betul kata beliau, boleh ya. Tetapi nah mbok yo ojo nang jero masjid mengganggu, makin taruhlah di teras atau di halaman masjid. Niku pendapat Imam Nawawi supaya enggak ganggu orang lain ya. Pun ya, syarah Sahih Bukhari, syarah Muslim pun. Nah, dari mazhab Hambali nyun sewu, Maliki sampun, Syafi'i sampun, saniki mazhab Hambali. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali Ad-Dimashqi rahimahullah sing wafat tahun 1393 Masehi di Damaskus, dalam kitab beliau kitab Fathul Bari li Ibnu Rajab, beliau mengatakan faqruhu Ahmad, maka memakruhkan Imam Ahmad lil mu'takafi fil masjidi ayat riba khibatan wa nahwaha, kata beliau. Imam Hambali itu memakruhkan orang-orang iktikaf di dalam masjid mendirikan tenda atau sejenisnya. Paham? Mazhab sinten? Hambali. Lah sampeyan ngaku sahih dan sunnah Kanjeng Nabi, sampean pasangkan diri kemah di dalam masjid, ya percuma, hukumnya makruh. Ya. Wong-wong sing awam ki hati-hati Pak nggih. Nyun sewu, alasan lain apa? Masjid zaman Kanjeng Nabi gak kaya saiki. Masjid Nabi rumiyin niku atapnya atap kurma, pelepah kurma, tekele napa? Tanah liat. Ya. Lek udan ya bocor. Udan bocor, lek awan panas. Itu masjid beliau zaman Kanjeng Nabi ya. Jadi kalau hujan itu pasti agak banjir Pak ya. Itu keterangan itu diterangkan kali ahli sejarah ulama sing namine Al-Imam ya, Al-Imam As-Suhaimi rahimahullah ya. Dan juga Imam As-Samhudi rahimahullah dari mazhab Syafi'i sing wafat tahun 1533 Masehi di Baqi Madinah, dalam kitab Khulasatul Wafa bi Akhbari Masjidin Nabawi atau Darul Mustafa nggih. Niku dawuh jelas bahwa masjid zaman Nabi niku ngoten niku,
Makanya Nabi ketika itikaf di bulan Ramadan niku biasanya udan, maka Nabi mengambil tenda agar supaya iktikaf di Masjid Nabawi. Lah saiki masjidnya api-api, ono AC-ne, ono karpete, ngantuk-ngantuk. Sampai sak karepe, mbok nang pojokan masjid, mbok nang ngarep pangimaman. Mbok nang kudake masjid monggo. Enak sakniki, nggih. Niku beda masjid dulu dengan masjid sekarang. Jadi andai kata tenda itu sunnah yang tidak boleh ditinggalkan, maka semestinya nyun saya kula baleni, semestinya sampai saat ini setiap Ramadan di Masjid Nabawi saat ini harusnya banyak jamaah yang mendirikan tenda-tenda. Ono mboten, Bu? Mboten-mboten. Nah jare sunnah, nah kok gak ono nang Nabawi. Nah niki aneh niki. Nggih. Coba nyun sewu, saya berpendapat ini sahih sunnah, ngedekno kemah jero masjid Ramadan. Ayo ngedekno Masjid Nabawi. Ceritakan pada askar Madinah, iki sunnah Nabi. Ngedekno kemah, tangkap sampean. Penjara sampean. Niki. Ini perhatian rahimakumullah, kecuali untuk orang-orang sakit kaya sahabat Sa'ad. Ya, kecuali untuk walidah sauda sing kade omah. Maka masjid itu menyediakan khusus tempat-tempat yang memang untuk sosial sebagai konsep at-ta'awun, tolong menolong terhadap sama manusia, dan untuk kemaslahatan masjid juga kemaslahatan kaum muslimin. Yang saya Pak, sampai ndelok hadis, ojo teksnya saja. Kalau orang ahli ilmu, ahli fikih, ahli mazhab, Ahlussunnah wal Jamaah itu setiap mengambil dalil selalu menggunakan kajian usul fikih. Usul fikih, tahu dasar dalil, tahu caranya untuk mentakwil dalil, tahu berhujjah, diapakno iki haram, apa makruh, apa sunnah, ya. Niku dari usul fikih. Ana sing ngomong, oh usul fikih bid'ah. Zaman Nabi gak ono. Iya bener gak ono. Soalnya sumber hukum ono Kanjeng Nabi. Kabeh takon langsung Kanjeng Nabi, ndak usah usul fikih. Lah saniki perlu usul fikih, nggih. Lah usul fikih niku mutusna hukum, cara memahami ayat, memahami hadis, nggih, sing bener. Akhirnya hukumnya bener. Sinten sing nyusun ilmu usul fikih niki, terus kelompok sebelah harus mengikuti ulama salaf. Sing nyusun ilmu usul fikih niki pertama kali adalah Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitab Ar-Risalah. Imam Syafi'i niki termasuk ulama salaf. Kula baleni, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, 4 mazhab niki adalah ulama-ulama di masa salafus soleh. Jadi yang nyusun tentang konsep usul fikih untuk mempelajari hukum-hukum Quran hadis untuk ibadah niku pun dikonsep oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah, dilanjutkan oleh ulama-ulama yang lain. Akhirnya muncul ilmu fikih, muncul usul fikih, muncul qawaidul fikih, muncul macam-macam perbandingan mazhab, ya. Niku jangan mari ikuti ulama salaf, tapi Imam Syafi'i ulama salaf gawe ilmu usul fikih gak diikuti. Paham gak Pak? Jadi mereka ya dipertanyakan, pun hadis 205 ya. Wow, soalnya gandeng ya. Ra'aitu Rasulullah yasturuni. Jadi Ibu Aisyah, jadi saya bengi mulai jam 8:04. Ibu Aisyah, aku melihat Kanjeng Nabi menghalangi aku ketika aku melihat permainan tombak atau pedang orang-orang Habasyah. Habasyah niki orang Ethiopia, ireng-ireng niku, ireng-ireng perawi Ibu Aisyah, nggih. Nah, keterangannya kita ambil dari kitab Syarah Bulughul Maram sing namine kitab Ibanatul Ahkam, Syarah Bulughul Maram
karangannya As-Sayyid Al-Imam Alawi bin Abbas Al-Maliki rahimahullah sing wafat tahun 1971 Masih di Ma'ala Makkah. Bapaknya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah. Napa terus Sayyid Alwi bin Abbas? Dari hadis niki berarti Rasulullah niku mengakui permainan orang-orang Ethiopia atau Habasyah di dalam masjid. Main tombak, main pedang, dibiarkan. Bahkan ketika melihat ngoten niku, Umar bin Khattab njuk krekil, Pak. Karena disawat no orang-orang Habasyah. Nabi mencegahnya, "Ojo Umar, ojo. Jarno ae, deloken." Ibu Aisyah yang delok, cuma kekilingan Kanjeng Nabi bisa ndelok ya, biarkan Umar, biarkan itu. Jadi artinya apa? Boleh menyaksikan pertunjukan yang diperbolehkan syariat. Bahkan perempuan juga boleh melihat permainan pertunjukan laki-laki yang bukan mahram, asal nutup aurat ya. Jadi boleh bermain senjata untuk jihad, untuk perang, untuk apapun, latihan berperang, latihan melatih diri dalam penggunaannya, itu zaman Kanjeng Nabi diperbolehkan. Ya, ini menurut Imam Sayyid Ali bin Abbas. Artinya beliau juga mengatakan boleh mengadakan kegiatan mubah ya, di masjid, membawa maslahah untuk masjid dan kepentingan kaum muslimin. Ulama salah ngaten, Bu. Imam Al-Auza'i rahimahullah sing wafatan 774 Masehi nggih di Lebanon niku meniru ucapannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah sing wafat tahun 720 Masehi di Aleppo Suriah. Beliau mengatakan waktu itu beliau khalifah ya, mengatakan bahwa ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz niku tidak melarang perbuatan seperti itu asal untuk kemaslahatan kaum muslimin. Boleh latihan senjata, latihan tombak, lain-lain sebagainya di dalam masjid. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim itu juga mengatakan boleh latihan perang senjata sejenisnya atau kegiatan apapun di dalam masjid yang serupa untuk mendukung jihad dan syiar ya li kalimatillah. Banyak Pak ulama membolehkan, cuma nanti saya terangkan syarat-syaratnya. Termasuk Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan boleh ya dengan dasar hadis tersebut. Mazhab Maliki Imam Qadhi bin Iyad mengatakan boleh dengan dasar hadis tersebut. Tetapi nggih perlu diluruskan para hadirin nggih. Contoh ngeten Pak nggih. Sing penting kata Imam Hajar Asqalani pengarang kitab Bulughul Maram dalam kitab lainnya kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari beliau dawuh jelas nggih. Masjid tempat beraktivitas kaum muslimin. Setiap aktivitas yang bermanfaat untuk agama dan kembali untuk kemaslahatan kaum muslimin itu boleh, kata beliau. Catatan nggih, terkait aktivitas keagamaan, jihad, kemaslahatan masjid dan kaum muslimin boleh. Nah, niki contoh Pak, masjid pundi? Masjid Mujahidin Pingrang Sulawesi Selatan niku ya. Halamannya itu setiap hari itu biasa dipakai masyarakat untuk olahraga mendino niku. Masjid Mujahidin Pingrang Sulawesi Selatan. Tiga olahraga mendino niku lho. Sampai masjid kono masjid iki gak oleh, iku gak oleh. Lah ngoten. Berarti masjid sana boleh untuk apa? Futsal, bulu tangkis, badminton, bela diri, pencak dan sebagainya. Boleh di halaman masjid. Asal tidak taruhan, tidak mengganggu jamaah atau ibadah, tidak merusak aset-aset masjid. Lomba-lomba di halaman masjid boleh. Boleh. 4 mazhab dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah niku mengatakan fala ba'sa bihi, tidak apa-apa perlombaan di halaman masjid
kalau itu membawa kemaslahatan untuk masjid dan kepentingan kaum muslimin. Enggak apa-apa. Ojo terlalu kaku beragama. Bu, terlalu kenceng gampang pedot. Kayak karet coba sampean tarik kenceng gampang pedot. Nggih. Niki, nggih. Lah, kemudian nyun sewu nggih, bukti ngeten. Menteri Agama RI tahun 2009 sing dijabat Kiai Haji Maftuh Basuni, dan Istiqlal niku dijabat imam besarnya Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, ahli hadis Indonesia. Menteri Maftuh Basuni meresmikan lapangan olahraga Masjid Istiqlal. Ayo bantau sampean. 2009 Menteri Agama Maftuh Basuni meresmikan lapangan olahraga Istiqlal. Ya, niki imame ahli hadis, gurune sinten? Buya Ar-Razi. Ar-Razi apa? Ya iku guru niku ahli hadis niku sing mengambil Imam Rasulullah siapa? Sing Ustaz apa? Ar-Razi. Nah, Razi Hashim nggih. Hashim Ar-Razi ten Pondok Tangerang. Nggih, beliau yang mengangkat dari Ustaz Ar-Razi niku. Nggih. Dawuh mangke. Nggih. Nah, Ali Mustafa Yakub niki anu bareng, nggih. Niku adik kelasnya Kiai Ma'ruf Amin. Kiai Tolha Hasan niku anu bareng sedaya. Pun. Berarti tidak lepas dari proses pendidikan generasi muda boleh Pak olahraga, nggih. Jadi kita jangan kaku-kaku. Kalau orang itu masalah untuk masjid, monggo. Bahkan pada peresmian lapangan olahraga Istiqlal itu ditampilkan berbagai macam olahraga dari madrasah sekitar Jakarta. Paham nggih? Jangan kaku-kaku, boleh. Itu Bu, ini boleh. Nah, terakhir lo tambahi rebana. Mukul napa? Rebana, kau juru masjid, ngentak. Pun para hadirin, sampai merasinten mazhab Syafi'i itu membolehkan, nggih. Yung sewu ono dalil, ono budak wedok itu bernazar, lek Kanjeng Nabi teko selamat nang Madinah, aku bakal bersyair di depannya sambil nabutuf rebana. Ketemu Kanjeng Nabi ngomong, ya Rasulullah aku nazar, monggo laksanakan. Boleh. Di hadapan langsung Kanjeng Nabi berrebana sambil bersyair. Hadis sahih niki juga termasuk Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Nggih. Wonten malih para hadirin dalil liyane napa? A'linu hadzal nikah, umumkan nikahmu. Waj'aluhu fil masjid, maka jadikan akad nikah di dalam masjid. Ya, watribu alaihi dufuf, dan ramaikan pukullah dengan rebana. Ini hadis Kanjeng Nabi, boleh Pak, boleh, bahkan sunnah akad nikah dalam masjid. Akad nikah, ya, umumkan itu sunnah, dan pukullah dengan rebana. Watribu alaihi bidufuf, ramaikan pukullah dengan rebana. Nah, terakhir kula tambahi, kita niki mazhab Syafi'i Pak, ya. Salah satu imam Syekhul Islam Al-Mujtahid dari kalangan Syafi'i, termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, sing wafat tahun 1597 Masehi di Mekah. Dalam kitab Al-Fatawi Al-Fiqhiyah Al-Kubrah, beliau jelas mengatakan napa? Wa fihi ima'un ila jawazi darfid dufi fil masjid, ya. Dan keterangan tadi, hadis tadi, ya, ima'un ila jawazi darbi mengisyaratkan kebolehan az-zawaj, kebolehan menabuh duf rebana di dalam masjid. Paham nggih? Niki pendapat ulama besar dari mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan la ajri dzalika fa'al taslimihi yuqasu bihi ghairuh. Ya. Beliau mengatakan dikiaskan
boleh memainkan rebana untuk acara-acara lainnya di dalam masjid. Pun mamang lagi niki pendapat ulama mazhab Syafi'i. Lek sing ana wong enggak oleh mengharamkan bid'ah rebana bermain di dalam masjid, maka kita pertanyakan mazhab sampean nopo? Kakak delok YouTube Google sing diwaca Al-Wahabi, susah niki. Ya. Sampai-sampai wong rebana kan ibadah niku nggih, meramaikan masjid, jihad, syiar nggih. Masjid, keapian masjid, ke oleh wudu nggak banyu masjid. Allah. Tak delok nak Google pendapatnya Wahabi niki. Lah wong NU kok ngoten. Pun nggih, tanggal ngerti nggih. Sampai rebana menapa? Sing penting gak wayahe salat. Iku sing bid'ah niku. Mosok wae salat rebana ndak oleh nggih. Jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya, semestinya, selazimnya, tapi ojo berlebihan. Ojo berlebihan nggih, biasa-biasa saja. Loh, kok wah pendapat wong situ kalau tambahi. Oh, iki sama beliau Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau menyebutkan ini juga pendapat ulama yang lain. Pendapat Imam Abu Zur'ah Al-Busti rahimahullah sing wafat tahun 847 Masehi nggih, Iran. Pendapat Sultanul Ulama, Sultanul Ulama Izzuddin bin Abu Salam rahimahullah sing wafat tahun 1222 Masehi di Mesir, boleh. Pendapat Imam Daqiq Al-Aid pangkate Syekhul Islam dalam mazhab Syafi'i sing wafat tahun 1302 Masehi di Mesir, boleh. Pendapat Imam As-Sirazi As-Syafi'i Al-Baghdadi rahimahullah sing wafat tahun 1083 Masehi di Baghdad mengatakan boleh dalam kitab Al-Muhadzab. Kemudian disarah oleh Imam Nawawi menjadi kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, juga sama mengatakan boleh rebana di dalam masjid. Paham nggih? Mantap nggih? Niki gak usah mamang, kok ono YouTube liyane mamang maneh. Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahya dan aman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad